रुपए सालाना टैक्स की मद में गवर्नमेंट के खाते में चलते हैं, मगर यहाँ पर पोजीशन है कि हमें सहूलियत 1% भी नहीं मिल रहा है। ना यहाँ सिक्योरिटी है, ना यहाँ पर कोई और चीज़ है, ना यहाँ पर अगर सफाई करते हैं तो वो तो हमसे WSSP पैसे लेते हैं। मेट्रोपोलिटन हमसे जो टैक्स लेना चाहते हैं लोड अनलोड के नाम पर, ये कोंडा टैक्स है, ये बता है। हम ये मुतालबा करते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी और मेयर पेशावर से भी कि इसको फिल फॉर ख़त्म किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद दुरानी और आप डेली मैदान देख रहे हैं। कैपिटल मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की जानिब से गुड़ मंडी, फ्रूट मंडी और इनसे मुल्हिका खजूर मंडी में लोड अनलोड टैक्स के ख़िलाफ़ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज बन गई है। गुज़िश्ता शब ठेकेदार के कारिंदों और ताजरों में तल्ख़ कलामी भी हुई। पुलिस ने बरवक्त मुदाखलत करके कोई भी सानहा होने से रोक दिया। हम इस वक्त पेशावर की गुड़ मंडी में मौजूद हैं। यहाँ के ताजरों से पूछते हैं कि इनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस टैक्स बारे और ये क्यों इस टैक्स की अदायगी से इनकारी हैं। जी, अपना तारुफ कराएं और ये बताएं, ये जो टैक्स नाफिज किया जा रहा है ये तो पूरे पेशावर पे होगा, कैपिटल मेट्रोपॉलिटन की हदूद पे पूरी है कि नहीं सिर्फ गुड़ मंडी और जो 3 मंडियाँ इन पे है? मैं न्यू ग्रेन मार्केट गोल्ड मंडी का पैसे थे सदर गोल्ड मंडी न्यू ग्रेन मार्केट आजी खान ज़्यादा खिताब कर रहा हूँ कौम से। और अभी जो बात आपने पूछी, यहाँ ये पोजीशन है कि अगर मेट्रोपॉलिटन यही टैक्स लगाना चाहते थे तो इनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि आप ये टैक्स ज़िले पर, सूबे पर लगाएं, मगर उन्होंने सिर्फ एक ही गुड़ मंडी, खजूर मार्केट और मलेखा जो मार्केट है फ्रूट मंडी, इनको निशाना बनाया और सिर्फ इन तीनों मार्केटों पर, और मुसलिक 1-2 छोटे मार्केट और भी हैं, खुशहाल ट्रेड। तो ये ज़्यादती है और ये इनके जो रिडक्शन है में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिडक्शन बनता है तो उनको मार्केट फीस का उनको इख्तियार हासिल नहीं है कि वो लगाएं। सदर साहब, जब एक इंतज़ामिया आपको सहूलियात फ़राहम करती है तो फिर उसका हक़ है कि वो आपसे टैक्स भी वसूल करे। अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपको सहूलियात फ़राहम नहीं कर सकेगी। तो आप नहीं चाहते कि आपकी सहूलियात जो हैं उसमें बेहतरी आए और आप टैक्स अदा करें? यहाँ पर पोजीशन तो है कि हमारे यहाँ से करोड़ रुपए सालाना टैक्स की मद में गवर्नमेंट के खाते में चलते हैं, मगर यहाँ पर पोजीशन है कि हमें सहूलियत 1% भी नहीं मिल रहा है। हमारे लिए यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम 10% भी नहीं कर रहे हैं, ना हमारे लिए कोई कटाकुली है, ना ये गंद उठाने की कोई गाड़ी, और ना कोई यहाँ पर मेहतर आता है। लिहाजा जो सहूलियात तो तमाम ताजरों को मैसर होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। जिन सहूलियात का आप जिक्र कर रहे हैं, सफाई, पानी, ये WSSP की ज़िम्मेदारी है और ये जो टैक्सेस हैं वो आप WSSP को अदा करते हैं। मेट्रोपॉलिटन जो टैक्स आयद करी वो आपको कौन सी सहूलियात फराहम करी, ज़रा उनकी निशानदेही कर दें। मेट्रोपोलिटन हमसे जो टैक्स लेना चाहते हैं लोड अनलोड के नाम पर, ये कोंडा टैक्स है, ये बता है, ये इनके जो रिडक्शन में नहीं है। मेयर साहब ये जान ले कि अगर आप ये रूल्स देखें 2013 तो उस रूल्स के मुताबिक आपका ये दायरा इख्तियार में नहीं है कि आप मार्केट पर ऐसे लोड अनलोड टैक्स लगवाएं। नहीं, टैक्स वसूली एक अलग इशू है। मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट आपको कोई सहूलियात दे रही है, कोई सहूलत दे रही है? सहूलियत पोजीशन तो ये है कि हमारे 1960 में ये दुकानें बनाई गई हैं, ये गोल्ड मंडी न्यू ग्रेन मार्केट, और अभी तक लिपाई, सफाई और यहाँ पर मरम्मत 5% काम भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो सफाई का इंतज़ाम है, हमारे जो लिपाई है दुकानों की, कुछ भी 1% सहूलत भी हमें नहीं दे रहे, जो हमारा हक़ बनता है, क्योंकि हम टैक्स दहिंदा हैं, फाइलर हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियत ताजरों को देने चाहिए। तो लिहाजा वो हमें तकरीबन 5% भी सहूलत मैसर नहीं है। अगर इंतज़ामिया बज़िद रहती है कि ये टैक्स आपसे वसूल करेगी हर हाल में, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम सबसे पहले तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से टेबल टॉक पर, मेज़ पर बैठकर बात करने की हामी है, ताजर हैं, और पुरअमन तरीके से ये मसला हल करने की हामी है। जबकि अगर हुकूमत भत्ता वसूल करना चाहते हैं और गोंडा गर्दी कर रहे हैं तो हम ऐसी सूरत में हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार हैं,
مالی اور جانی قربانیاں دیں گی. یہاں پر یہ متاثرہ صوبہ ہے, یہ جو صوبہ متاثر ہو جاتا ہے اور جو لوگ خراب ہو جاتے کاروبار, یہاں پوزیشن یہاں 15,000 بوری گولڈ روزانہ آتا تھا, آج کل یہاں پر 4-5 ہزار بوری کی مد یہاں پوری ہو رہی ہے. 5-6 ہزار بوری سے زیادہ گولڈ نہیں آ رہا ہے. یہاں پر جو ہمارے لاکھوں کروڑوں روپے ڈوبے ہوئے ہیں, اگر پوزیشن ایسے ہی رہی کہ ٹیکس دیتے رہیں گے اور کاروبار نہ ہوگا تو ایک دن ایسا بھی آ جائے کہ سب کے سب ریزن بن جائیں گے. جی اپنا تعارف کرائیں, اور میٹروپولیٹن گورنمنٹ نے جو ٹیکس عائد کیا ہے آپ اس کی کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام سیف اللہ ہے اور میں خوشحال بازار کا صدر ہوں اور سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایگزیکٹو ممبر بھی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو میئر میٹروپولیٹن والوں نے ہم پر ٹیکس لگایا ہوا ہے یہ سراسر زیادتی ہے, کیونکہ وہاں ان کی طرف سے کوئی بھی سہولت اس منڈی کو میسر نہیں ہے. نہ یہاں سیکیورٹی ہے, نہ یہاں پر کوئی اور چیز ہے, نہ یہاں پر اگر صفائی کرتے ہیں تو وہ تو ہم سے WSSP پیسے لیتے ہیں, اگر ہم پانی لیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں. لہٰذا یہ جو ٹیکس لگایا ہے لوڈنگ اور ان لوڈنگ یہ تو بہت زیادتی ہے. اس کو تو سرے سے ہم مانتے نہیں ہیں اور اس کے لیے ہم آخری دم تک لڑیں گے, کیونکہ یہ جو ہے نا یہ تو ٹرانسپورٹ والے پہ بھی زور ہے, وپاری پہ بھی زور ہے اور بیچنے والے پہ بھی زور ہے. اگر ہمیں کچھ دیں تو ہم ٹیکس دے دیں گے نا. یہاں پر تو ہزاروں ٹیکس دیتے ہیں, کوئی پروفیشنل ٹیکس والا آ رہا ہے, کوئی کنڈے والا آ رہا ہے, کوئی یہ لا رہا ہے. تو یہ جو سراسر ذاتی ہے کہ آپ 1% بھی ہمیں جو ہے نا مراعات نہیں دے رہے ہیں, لیکن آپ بار بار ٹیکس امپوز کر رہے ہیں. لیکن یہ تو چھوٹے دکاندار ہیں, یہ تو کوئی کارخانہ دار نہیں ہے نا, یہ چھوٹے دکاندار ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ میئر صاحب یہ جو میٹروپولیٹن والے ہیں یہ اپنا فیصلہ واپس لے لے, کیونکہ یہ سراسر ان تاجروں کے ساتھ زیادتی ہے. پورے پشاور میں اس کو ہم موبلائز کر رہے ہیں, کیونکہ پورے پشاور میں ہی سپلائی ہو رہی ہے. آپ اگر پیپل منڈی میں جائیں ہیں تو وہ تو کوئی اپنے سر پہ تو مال نہیں رکھے گا, ضروری بات ہے ٹرانسپورٹ کرے گا. وہ گولڈ منڈی میں بھی آ رہا ہے, دوسرے میں بھی آ رہا ہے. لہٰذا اس طرح ہے نا کہ ہم سب کو موبلائز کر رہے ہیں, اور ابھی ہماری چیمبر میں میٹنگ بھی ہو گئی ہے. ان میں سارے سدورس کو ہم نے اکٹھا کیا ہوا تھا کہ ہم میئر سے ملاقات کریں گے کہ بھئی آپ اس طرح کریں کہ آپ اس کو ختم کر دیں. اب بصورت دیگر ہم آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, ہم پورے بازار کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ جو لوڈ ان لوڈ ٹیکس لگا ہوا ہے میٹروپولیٹن کی طرف سے یہ بالکل ناجائز ہے, کیونکہ اس کا سارا بوجھ ہم عوام پر پڑتا ہے. یہ ہمارا صوبہ جو ہے خیبر پختونخوا پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک دہشت گردی کی زد میں تھا, اور آج بھی یہاں صوبہ خیبر پختونخوا میں کاروبار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ جو ان لوڈ اور لوڈ ٹیکس لگا ہوا ہے یہ بالکل ناجائز ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پروونشل گورنمنٹ سے بھی اور میئر پشاور سے بھی کہ اس کو فی الفور ختم کیا جائے, تاکہ یہ عوام جو ہے سکھ کا سانس لے سکے. پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یہ ان کی کچھ پناہی کر رہی ہے, اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو صرف اپیل ہی کر سکتے ہیں, اور اگر نہ ہوا تو پھر ہم GT روڈ بلاک کر سکتے ہیں.